हेलो गाइज जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग। आज एक नुआ फ्रेश ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। आज हूँ घर पाखर गोटे भाईटे से गोटे बाइक टे किणव से सहित मुझे आसती संजीव मोटर्स हिरो होंडा गोटे किणव से आज भी बहुत बहुत खुशी अच्छी देखु से बर्तमान आसीगला। आज गाड़ी किणव बोल बहुत एक्साइटेड अच्छी। आज से पूरा पार्टी दे माने पार्टी आज पूरा टोटाली उड़ीब आज टोटाली ना कौन कौच आज पूरा उड़ीब ना नागिला। हाँ चलतु एबे आमे जिबा मु कोडी गैस चे आपण माने वीडियो देखिले जानिबे। चलतु आमे एबे जिबा वर्तमान आमे जिबा गाड़ी शोरूम भीतर को। लॉकर दबा एटा होची संजीव मोटर्स। भीतर को चलतु आमे जिबा। जय गणेश हे भगवान। आम भितर पहुँची गले देखो ये सब बाइक सब अच्छी। यहाँ बोधे हीरो एक्सट्रीम रो नुआ मॉडलटा आसी। ये सब गाड़ी गुड़े अच्छी। गाड़ी वाला नहले गोटे दौड़ीरा बांधिकी सी तर आगे जन चलेब गाड़ी गोटे बाला ठीक करा पड़ो। संजीव मोटर्स भीतर को आसबे बाहर सब माने गाड़ी सब जो गाड़ी आपण माने चूज करेंगे से गाड़ी सब बाहर सब रखा जाइए। जो गाड़ी आपन को चूज करेंगे से गाड़ी भीतर भी गाड़ी अच्छी देखिपारे आपण। वर्तमान चूज होती से गाड़ी के वर्तमान आने आम जाऊँ। कह आज गाड़ी नबू के खुशी अच्छु कह टे आज पूरा उड़े देबू ताने। हाँ गाड़ी पूरा खतरा जगह अच्छी सब। यही जगह गाड़ी अच्छी देखु ढेर सारा गाड़ी गणी हेनी गणी नहीं कि दिन पलैब। ये गाड़ी बुकिंग हीरो स्प्लेंडर ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन। बोबालिया लगुच बोबालिया लगुनि देखो ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन केमी लगुच 01। फाइनाली हीरो बाहरी आसिले जा टे गाड़ी कति जा गाड़ी कति जा गाड़ी टे बजा गाड़ी तो नबू तू गाड़ी टे बजा केमी लगुच देख भल लगुच ना सीट पूरा ठीक ठाक अच्छी ना। हाँ आज ताने पार्टी आज पूरा उड्डेदब आज भाई आज उड्डेब आज मटन टा फाइनाल। हाँ गाड़ी रो हेलमेट फ्री अच्छी। आम हेलमेट पाई भाई पाखक आसु। भाई भाई आगे हीरो हीरो कौन अच्छी मुझे हीरो एक्सट्रीम कौन हीरो स्प्लेंडर प्लस ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन दीटा है। बर्तमान भाई हमको हेलमेट देवे। साइड कौटे आस भाई एटा
ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଟିକେ ଟିକେ ହେଲମେଟଟା ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲମେଟ୍ର କମ୍ବିନେସନ୍ କ'ଣ ଅଛି। ଭଲ ଅଛି, ଚଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ପୁରା କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଲାଗୁଛି ତ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚଳିବ। ଭାଇ ପୁରା ରେଡି ଅଛି? ହଉ ହଉ ହଉ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ହସୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ଠିକ୍ ଅଛି, 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମ ଗାଡ଼ି ରେଡ଼ି। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ବାପା ଗାଡ଼ିର ପେମେଣ୍ଟ କ'ଣ କେତେ ବୁଝୁଛନ୍ତି? କାଶୀନାଥର ଗାଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ୱାଶ୍ ଫ୍ୱାଶ୍ ହେଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଗାଡ଼ି। ପୁରା ହିରୋ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର 01 ଗାଡ଼ି ପୁରା ବୋବାଲିଆ ଲାଗୁଛି। ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ କମ୍ବିନେସନ୍। ଭାଇ ରେଡ଼ି ତ? ପୁରା ରେଡ଼ି? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାବି ଆଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ଆଣିବେ। ଆଉ ଓହୋ ଭାଇ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛ ବୋଧେ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ରେଡ଼ି। ଖାଲି ଆମେ ସାହୁ ଢାବାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ଫେମସ୍ ମଟନ୍, ଯେଉଁଠି ସବୁଠୁ ମସ୍ତ ମିଳେ ମଟନ୍, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସାହୁ ଢାବା, ସାହୁ ହୋଟେଲ। ଦେଖିବା ଆଜି ମଟନ୍ କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି ସାହୁ ଢାବାରେ। ଗୋଟେ ନନା 3ଟା ମଟନ୍, 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବାହାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଟନ୍ ଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧା ହେବ ନା? ଗୋଟେ ସାଧା ଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଟନ୍ ଦେବେ। କୋଉଟା? ମଟନ୍ଟା 3ଟା ତ? ହଁ 600 ଟଙ୍କା, 200 ଟଙ୍କା ଗୋଟା। ନା ନା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ 200 200 ଟଙ୍କା। ଟଙ୍କା। କେତେ ପିସ୍ କ'ଣ କେତେ ରହୁଛି? 4 ପିସ୍ ରହୁଛି ଗୋଟେ ମଟନ୍ ହିସାବରେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ 2 ଜଣ। ଫାଇନାଲି ମଟନ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମଟନ୍ ଗୋଟେ ଭାତ ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଜା ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଲାଡ଼ ରହୁଛି। ବାପା ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ମଟନ୍ ଅଛି, ସାଧା। ମଟନ୍ର 4 ପିସ୍ ରହୁଛି। ଫାଇନାଲି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାକି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ରହିଲି। ବାବା 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 ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେ। ବାବା ଭିଡ଼ିଓରେ ଟିକେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେ। ନମ କହିଦେ ଟିକେ, ନମ।